kaisa kok muitu nangnai jotto dokhani borna nangsaw wansa Tripura jotto dokhani borna nangsaw East Pakistan kintu basa andolon tini Bangladesh system thangka जों tini Greater Tripura land chanmani separate state chanmani kintu oron hoite no taisa horsung saimano जों sanai agami dino chini o script no tiyei no agami din taisa horsung sai nani Tripura horsung sanani ni e jarawo je umi tamani roman script no ti je hasteo tungphalai tamani ba amang simang nanglai tamani roman script by question answer kan kai student ro ni sakawa her khlajak nai miani salah ni sapir kha je bangla baino kok borok no question answer mari nai ni je dbs ni president dr Dhananjay Chaudhary je saklai phiman yaglo tabuk hasteo guardian plus the student the hasteni joto lukro kok borok no tui nai belai kheno kuduk ma bisini simeno soba andron sanmung tisek phimani yaglo tabuk je im tongma jarago bobo haiwan sukmung ije scenario kokung kha roman script ni no tui je soba mo tini ni simia kokung kha o কয়েকদিনও পত্রপত্রিকা বা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া রব যে সমস্ত কগ্রক ছাড়াই থাকা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন এনজিও অর্গানাইজেশন স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন যেহেতু ওর টিবিএস নি যে চেয়ারম্যান যে ধনঞ্জয় চৌধুরী যে কক ছাকা অমংখা বিনি ককিয়া মংখা সরকারনি ককছে সরকার ডাইরেক্ট ছাইয়াও ইনডাইরেক্টলি ও ধনঞ্জয় চৌধুরীনি মাধ্যমে খায় ও কখনো ছাই টঙ্কা তারপর আনে কংখা অমতি কক বাংলাই টংমানি জরাব সরকার তাঙ্গে সেরাই সেরাই খাইয়ে কক ছাইয়া এডুকেশন মিনিস্টার তঙ্গ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তঙ্গ বড় টাঙ্গে ৩০ পর্যন্ত অমন রুক সাবই টাঙ্গে ৩০ পর্যন্ত কাইসাপান বড় স্টেটমেন্ট দিয়া অমংকা মেন কোয়েশন हेकै ताउकटे कैसा साइटो जों नुखा जों विधानसभा तो जों अलरेडी जों प्रेसार क्रिएट खालायका आबन पदे सिबिएसइओ चिफ मिनिस्टार निजेनो मा साखालायका जे आं चिटि सिनाय चिफ मिनिस्टार डाइरेक्ट सलिया डाइरेक्ट एन्ड माध्यमे सिखायनो जों खानावो हेकै ताबुक और जे स्टेट नि जे चिनि दुइटा माध्यमिक बा उच्च माध्यमिक जे परीक्षाओ जे बांग्ला स्क्रिप्ट जे सिनानि अकक बांग्ला थिनि वकाय अमत उकलगत सरकार जाव तंगनाय बर उकलगत तंगे गणचौधुरी नि बुखक तेके बर सारि टंका इनका तब आन कौन सरकार तंग और क्लियर खाया के तब चीनी जरा एनजीओ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग जरा उनको खाई तो नहीं रो आंदोलन निकोक सानाई रो मेमोरेंडम या फार तो नहीं रो डेपुटेशन ली तो नहीं रो बोर सराय सराय के तंग आंदोलन कुछ नहीं रिमैया और जुदी कौक बोरक ने सब्जेक्ट ने जे एक सब्जेक्ट ने जे एग्जामिनेशन चालो जुदी रोमान स्क्रिप्ट बाय सीरिया के काय आ दिनो जों जे ताम आंदोलन खालायनानै लग लगिनो 10 समय परीक्षा जुदी रोमान स्क्रिप्ट बाय मा सैयाय सारा 10 सिमी चीनी आंदोलन तामंगनाय अककना किन्तु केबो सराय सराय साया नेक्स्ट चीनी ताम एजिटेशन तामंगनाय आबो केन को खाया ओके आबोनि बागैना आं साननानै नायो जे चीनी प्रथम डेपुटेशन लुइ लाभ करिका बो तो सराय सराय साका बांग्ला स्क्रिप्ट मांगनाय तब चीनी मुभमेंट नि कक से जों सराय सराय मा सानाय आं आगिबो साका जे दिनो चीनी कक बरक सब्जेक्ट बाय परीक्षांगो रोमान स्क्रिप्ट मा सिलिया लगे लगे न 10 एग्जामिनेशन के 10.5 सिमे सारा त्रिपुरा राज्य जों रूट ब्लॉक मा खायनाय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मा खायनाय दलाई डिस्ट्रिक्ट मा खायनाय सिपाही जिल्ला डिस्ट्रिक्ट मा खायनाय साउथ डिस्ट्रिक्ट मा जत आमचायनो जों आबनो जेस खायपनो जों उनको मा खायनाय ताम थानि बनो राष्ट्र जों बन मा खालायनाय राष्ट्र बन खालायै जों अबनो अ आंदोलन जों सक्सेस मा खालायनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय इनको खायदा आगिनो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय इनको तंगो सै तंगो ताबो तांगे बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिनाबा अरनिनि स्क्रिप्ट आं बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय अब त आनि राइट्स तंगो नों बांग्ला बाय न परीक्षानि खाता नाय मानो नमरि मानो काय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिके नोंतां नाय मैया तांगे मैया त्रिपुरा राज्य के खाता नानै कम एडुकेशन डिपार्टमेंट का आसे कक बरं मास्टर ने अभाव में थांका
Engkai omte ulta palta khai chini borok na bibrant khainani tabuk chaito gui tongo borok ke tini sobse আশ্চর্য kai chini je Tripura মন্ত্রী এমএলএ ro যারা তার সরকারি ও tong nai bor tin tang chuk tang ekta kok saya kono রাজনৈতিক দল saya ke omono jeng nukha je tabuk ani kaisa koimung kai joto student organization NGO organization ba je kono ko mothani no panong ton ani kai kaisa kok elect o je porikha ngia song sikang porikha ngia song sikang tabuno chini movement declare matana sing sikang sabo bora FIR khainani bor tam koita basi FIR khaina ba bora koita jaga FIR khainai আর অমনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকার মানা নাই যদি রুট ব্লক লাইখায় আগামী দিন কন্টিনিউ হরতাল লাইখায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘটনা ঘটি থাকে অমনি দায়ী সম্পূর্ণ সরকার মানা নাই এবং টিবিসিনি যে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় গণচৌধুরী অমনি পজাব মা খরচা নাই অবনি লাইবিলিটি বিনি কারণ বন অকক রক সাউই অরই পরে খাইয়ে তাবুক বিভ্রান্ত খালাই দङ और कोन को करे जरा कक बरना संस्कृत बा निनि देवनागरी खबर सिनेमा सुइतन बांग्ला सिनेमा सुने सुइतन रोमान स्क्रिप्ट सिनेमा सुने सुइतन ताते ताम असुविधा खाबा बुंने ताते ताम करबा कायसा कक मुइतन नांनाय जत दखने बरना नांसाव वानसा त्रिपुरासा जत दखने बरना नांसाव इस्ट पाकिस्तान किन्तु भाषा आंदोलन तिनो तिनी बांग्लादेश सिस्टिंग थांगा जों तिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमानी सेपारेट स्टेट सानमानी किन्तु अरन हयते न तैसा हरसुं साइमानो जों सानाय आगामी दिन चिनि स्क्रिप्ट न तयै न आगामी दिन तैसा हरसुं साइ नानि त्रिपुरा हरसुं सानानि सम्भावना दङ बा क्लियर रङै फाइका कारण जे जातिनि भाषा करै अ जातिनि कुनु परिचय करै आनि भाषा दङ आनि सुदु स्क्रिप्ट तिनी अर दालङ र तिनी सिकाम र त्रिपुरा हास्ते वो तंगै र बंगनि कक न बर रोमान स्क्रिप्ट सिमा नंका काय जों त्रिपुरा सार सैके तामनै बंगनि खानाङा बा ताम असुबिदा दं बरंनि ताम असुबिदा त कचिनि नेता रग एमन किछु नेता दंग जेरा चिलिक रुपा शुधु राजनीतिक सातन सिम नाय कक्साव अबया अनेक बरक शुधु इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया चैनल बा यूट्यूब चैनल फाइ कक्साव किन्तु मुभमेंट बन कोन करे सिंगाबन मानाने मेमोरेंडम देखाबो चाहिए अमुक राखाय नों आंदोलन घोषणा रेडी आंदोलन का तांग नों घोषणा रिमेया एमन किछु बरक दंग मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न नाहारि साबो कोन बिनि बेस करे कायसा न सेजालायनान सिमिसे किन्तु निनि सटिक अ स्क्रिप्ट नते आंदोलननि जे कक अबहा किन्तु केबो ताबसु पर्यन्त ताबसु द्वारा साखलाय जायगाखौ नों जे थासिं साका जे मिजु कक no karibo Tripura hastewo porikhani question answer nani bagai tibesio hai kino ani thangka khlaijani phayo je kok borokno simi tabuk kebeng jagai roman script simanya bangla masine phia mizu tai pali ni kaisa tombani je basa a basa na ke roman script bai no kathong sejagai dong abuni ke kono tibes ni ba tai kono objection free borokna ke option to jagai dong abunoti nang bahai song je a jagao sabni yak dong tamni bagai bahai ke kok borokna ke roman script khlajia ni tamkhana main kok hingka kai oro chini kok sing roman script sikai busuk kaham kai busuk nirbul babe khai sing siman नों नायनो दि कम्पिउटार गो मोबाइल गो जों जखन कम्पोज खायना थांखाय जों इजि के खायमान स्पेलिंग गो जों गाहाम खाय सैमान हेंका जेखने पाली मिजु भाषा बा लुसाइ भाषा सैतिनो जदि खायमा हाका अर तांबा मेन कक खंग्याका म ओकलगो आकाशा पर्दा हुइजाक दमा के हुइतनिका जे चिनि कक ओकलगो क्लाइ दंथुन चिनि भाषा बसकांगा आगुगै थांथुन चिनि भाषा जत जाकाने पिकजाक थुन अमो कायसा दफानि बररक नाया अ नायानि बागैनो तिनी चिनि अ रोमान स्क्रिप्ट अ सिधै स्क्रिप्ट न तयै आंनिको अर राजनीति चलितंग सीपीएम नि 25 बछर पवित्र सरकार नि न तयै कायसा भाषा कमिसन नखा 64% बरंग साइरिखा जत किछु बर पश्चिम बंगनि कायसा पवित्र सरकार न तुबुय एकजन कक बरंगनि कोना
भाषा बिद हिनी बनो तुबुई बांग्ला भाषा बिद न तुबुई बर कमिशन खाइका तारपरे विभिन्न जगह जेता रोमान स्क्रिप्ट न हामजाने बर न इंटरव्यू नाय साधारणत बासाई खाइए सीपीएम सपोर्टर न बासाई खाइए इंटरव्यू नाय पॉइंट पर चाइतो गई नाइखा जे तबो फानो आरो 64% बर न साका रोमान स्क्रिप्ट न क बर सिनांथु से दिन सीपीएम रकम साका ना जों बांग्ला बेंग नाय आफुरनि निनि एक एडिशनल सीएम राधाचरण देवबर्मा साका जों बांग्ला स्क्रिप्ट एडिशन ना हानाय हिने स्टेट गभर्नमेंट साका जों बांग्ला स्क्रिप्ट न अरं कंनाय जतने परिचय गो तमनि परिचय आ समय त्रिपुरा राज्य इंग्लिश मीडियम करे तब इंग्लिश मीडियम थाका सिंगापुर सिबि तो रोमान स्क्रिप्ट सानि फाइबले के तिनी जरा नुखा राजनीतिक एरि नाव नुखा तबुकटामो सीपीएम रो सिंगो रोमान स्क्रिप्ट बाय नायो क्षमता करे तब नों रोमान स्क्रिप्ट बाय न क्षमता तंफुरके रिया आ ता क्षमता करफिके नों रोमान स्क्रिप्ट नांगोनि साका तामनि बागै शुद्ध राजनैतिक स्वार्थनि बागै बर अकक साव खाना सीपीएम क्षमता फाइदि बर टावसे सावनाय तामो जों रोमान स्क्रिप्ट नांगिया बांग्ला बेन नांगोनि बर खायनो पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेशन पावर फुनके बर बांग्ला चापके दिउनाय छे तब और सबसे दुख व्यापार कर आईपीएफ ती सरकारनि एक अंशीदार रोमान स्क्रिप्ट ने कक सानाय उको रोमान स्क्रिप्ट ने को दाबीदार बर तीन तांगे निराबुंत तां मंत्री सभा सुतो रिजाइन दी न शुक्लाचरण वाते रिजाइन दी फाइदि न नि त्रिपुरा लैंड मालिया मंत्री सभा सुतो खा तमनि बगा सुतो न रोमान स्क्रिप्ट नि तबन को नंगा एक कक साय तमना सुतो न बीजेपी नि मिनिस्टर एमएलए रो कांग्रेस हाइमिया एमडीसी रो कांग्रेस हाइमिया बर तम साकाबा किजु साइमिया रिजाइन दी फाइदि आज आगो तिनी रंजित देवबर्मा के एमएलए तिनी न रिजाइन दी रिउ तिनी रिउ आनी एमएलए बर कगया आनी बासा न मोथांनानि बर कक आनी बासा करिखाय आनी आइडेंटिटी बकरै आनी बसंनि आनी दफानि आनी जातिनि आइडेंटिटी करिन थागो आज गानि एमएलए कय बছর 5 বছর बागै किन्तु आनिले दफानि कगले कुसुं कुसुं बुखुबो तिनि कक बरनो तुबुई ताबो सक्सेसजों आबनो सयै तिनि डिक्शनारि सालामाखा ताबो गोबां बयरम गयमाखा आंनि जे समाय कतालमा परो बाइबेल से पुइला आं कक बर रोमान स्क्रिप्ट मा परो बसे परिथक बसे काहाम सुतरां अमर जों बुजिना नांनाय राजनीतिक ब जागाव चिनी कक बरक भाषा बसकांगा आगक थांखौ डेभलपमेन्ट नंथुन अब केबन नाया के अम इनडाइरेक्टली डाइरेक्टली अमन तै षड़यंत्र चलि दङ राजनीतिक थंजागै दङ ताबो थंजागै दङ और हयते मुक्तिनि बागिनो जों क्राक याप्रि रोमि चबा मा नखनाय सुदुनि गेटा त्रिपुरालेण्ड सिमिया भाषा करि हिंगाय जाति बकरै जातिनि परिचय बकरै अबनि बागिनो अमन तैबो जों क्राक खाया प्रि रोमि चबा नखनानै जरांगै दंखा एवं ताबुंनो जरांखा जों माध्यमिक परीक्षा पुरुन रोमान स्क्रिप्ट सिरें गेकेन जों लामा मा नखलायसिनाय नंगे थासिं कक कायसा खुरजागा उइला ककरो रोमान स्क्रिप्ट बाय समय कताल मा परीक्षा ताबुक जे समय कताल परि दंनाय एकेबा ख्रिस्टान रो बरकनि के दायित्व दं जे रोमान स्क्रिप्ट बाय उमथोंनै बरकनि सानमुं हायगा बरिनि सुरिमुंनि बिसिंथि पानो सिनि मानथाय सिनि दफानि क आबनो आन्दोलन खायतिनि पानथों जेसे जागा पानथों सबा खायतिनि मानथायनो सेगै नानानि बागै बरकनि गुदा दायित्व दं जे सुरिमानि बिसिंथि पानो सिनि दफानो जुबानानि बबाहायनि वान सुमुंथाय फिरो और जेते स्क्रिप्टनि मुभमेन्ट और धर्म न तुई फाइकाके ठीक नंलाक धर्म बर ख्रिस्टान एक अर्गानाइजेशन हिसाबै आन्दोलन जुगदं एफानो যারা খ্রিস্টান সাপোর্ট খাইতনা বা খ্রিস্টাननि तंथारतै तंनाय र बरब आन्दोलन तंब्ले गोबां बरं आन्दोलन तंब्ले तिनि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट मुभमेन्ट हिन्दी एनजिओनि गोबां मुभमेन्ट त जारा ख्रिस्टान खायनो गोबां दं नन ख्रिस्टान दं अर्थ धर्म इस्युया अर्थ स्क्रिप्ट न तैसे आन्दोलन खाइतंगो ना आं सानलाय माके बरकनि बिसिंगो बरकनिबो दायित्व दङ जे सुरिमानि बिसिंथि पानो
Bible semai ketalno jodi no tumuno kok borok bai Roman script bai sui asuk development khaima nungke tabuk borok ni suri mani bisingti pano sini swabana krak sini man thari manan bagai suri den bagai daito tong ne na borok suri to tongo no nai na de jara tabuk nini jara Christian hodani borok no Roman script bai kok seitini wo kebong na bijap tikhlaitini borok ni chuba suno jeng nugui tongo borok no bisi subsiyo a borok no bisi bijap ro sei bo piri bo tongo jasan madame phone pirjak tong khable chini kok for jagai tong khable chini kok bul kuri khaye sei jagai tong khana bলে হেকে আপনি বাকি না খ্রিস্টান হদেন বড় সুরিও তাতে কোনো একদম আবহাওয়া করে বড় সুরিও চিনি হামারে দফানে কাহামনি বাগাই চিনি দফানে কোনি বাগাই বড় সুরি দङ কে সুতরাং অর যে খ্রিস্টান হদা ন কোন আনে কখন কাছে অর ধর্ম ন যে তুমনানি মুসুঙ্গিয়া আন ব্যক্তিগত মুসুঙ্গিয়া অর যে স্ক্রিপ্ট ন তৈছে শুধু স্ক্রিপ্ট ন সিমতেছে বাসানো তো স্ক্রিপ্ট ন তৈছে একে অজ রাজনৈতিক থিংটিনিও जों যতন দङ আর খ্রিস্টাননি বড় দফানে বড় দङ Hindu dofane borok botongo ba onyono jara Buddhist ধর্মনি borok botongo eke o andolonno जों kono rajnoitik bo nang musungya kono ধর্মনো bo oro tubi finan musungya omo non political non religious movement hingekeno jotono जों mana jotono thansa khaimana wan sukla tabo जों nung thasing kisa ko khusaka je basana tino India Pakistan Hindustan Pakistan ka kesarma jaro Bangladesh ketal haktor ketal des ngi asai phaika tabuk nang boba hewansu je oboke kaisa Tripura sarok ni phiojak nei lama eta sign hai ka ba greater Tripura land ni movement ba manna ni eta sign nei jawansu boba hai dini calculation hai ta ni wansu ba nadi East Pakistan na bor separate thane bagai borok movement khaimaya borok sangka jara bangla basabasi ni borok saka jingno bangla ma poririnai bangla bai jingno porinan sujog marinai bor andolon khaika kintu totkalin East Pakistan ni borok borno kosliya nijini mani kok bai seinani jo porinani jotono musung जों जेमन musung ti borok musung kha movement unglaikha movement kha শুধু বাংলাদেশ সীমা তিনি বরাক বেলিও বাংলা বাই ni bahasa andolonar bo 700 জন bong borok thika tabu aro tini borok beli separate state ni dabi khai dongha 10 Tripura rajya chini hatongmani phatani borok hamani bagai jeng tini songkha gorselom songkhalo gungui thangkha administration power kamakha political power kamakha economics power krikha jeng tini o phatani borok phaineni tini lebar kha pongni dasok tongoi thangka tamni bagai chini rajnaitik bulni bagai tam slogan tongmani গণমুক্তি পরিষদ ni kri tonglak ganang tonglak samastantro phaikai atho kuri bai taloi tonghaise nokha musangai tongo wansabai Tripura kathai tonghaise desh musangai tongo tini tam kha Tripura sa tebo slogan likha refugee purno basan chai refugee buta adhikar chai purno basan likha buta adhikar tini tam kha songkha তার মানে না অরব বরং পুনর্বাসন মেন পরে চিনি সংখ্যা গর্ষণ সংখ্যা লগংখা রাজনৈতিক ক্ষমতা তংমানে চিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত ছাড়াংখা ইকোনমিক্স পাওয়ার তংমানে যতন কমাইখা অনেক বড় ইকোনমিক্স পাওয়ার তাবো বুঝিয়া ব্যবসা বাণিজ্য হিন্দি নিনি বিভিন্ন কাম কামলা সরকারি কাজ কামলা খাইনান হিন্দি যত ব্যবসা চিনি কমাই থাকা হিকাকাই অবনি বাগৈ ন যে বার্নিং usungui mano nang je samani barning usung mano mo je script no tuina agami dino Tripura rajya bo जों tangi tini separate kokha karon oro kaisa boshommo choli tongo nini ani choli tongo o nini ani ni bisingtino जों sepla jagai tongo oro mukchak ni posno tongo o mukchak na harai जों gobangma manthai sepla jagai tongo hami bosangai kai oro to researching ni phaika oro maximum borok no to totkalin purbo Pakistan tam Bangladesh ni phainai borok tini administration asukha political power bung jago economics power bung jatha जों ka deprive ka ke abuni bagi to जों tini separate state ma san kable ke sabo baidyo khaike ba जों separate state sana jara phatani borok phainai जों khaike na bole ke government of India borok nugui tongo
ke bor kha tang omo problem tin solve khaya ba tang solve khaya bor o problem no Tripura ni life ma bor sai man gai oboni bagai no tabo jeng nasigi tongo bo bagare ni tui phang bai Government of India ni bisinga kaisa dialogue soli tongo o dialogue ni bising ti sing tamo tubui ma sing abo nasing lai tongo Tripura hasten joto borong nai tongo o dialogue ni pai agreement ni pore bono katal kaisa sing go emang chini go phai nai movement kotor te bungui man sing tam tam ma ka abon hisab potrung lai man asik jarate hingga kai sing tong nai tobe script na te hingga kai movement na sing asik jar nasing maya o porikha ni din hoite na chini movement khainani kalayo tabuk obo hai di porikha ni jor oje janja ung tamai guardian no bu khao ba student no bu khao belai atam ko kirijak kirma singsa roman script by question answer khangki no fair khlajak na ani busa hangke tabuk am hai khlaiawoi tabuk jotono to busani future kaham layo tabuk guardian no ni phasingo ni kobung hai ke ba student no phasingo ni kobung tang tong nai je roman script by no city fail ke fail nini kok no nung suino thangi ba bangla bai sike nini pass eknai ba fail ngai nge nini future osoi ta dera radi am hai da khanina bobo hai nini ta suggestion tong nai student tai guardian ro ni phasingo ani kok hingga kai oro chung kirinani ba atong kongna ni kono gokore ang je script by kaham ka ni ba kok no seimano anga script by na porikha korina nangnai agi singo jodi 5000 ছাত্র ni bobishot o kok borok roman script seimani no jodi bomni porikha ni phol atki ui thangka kai angno tini sarai sarkene sabo Tripura rajyo o omoni je hor je singmani omona muthak lainani kai tan nanglainai kai ang jotto guardian sabo kono kiran kokre nin bosano sade je script by ani mani kok borno nang seimana a script by na sidi porikha jodi seyei e phairang kakai aboni ungnai 5000 student tongnai bini guardian tongnai sara Tripura bini gusti gara tongnai se movement no khanai ang tongo norongni logiwo kirinani kokre ang jotto student sanai nono roman script second jurkai sidi ka hol ni nokhrei phaidi ebong jeng o koyekdin bisingono chini movement jeng sarai sarkai saklainai ang to saino paikha je dino porikha roman script Riya 10 tar porikha জায়গায় 10:30 tar bisingono jodi Riya ke sara Tripura road block nai এবং পরের দিনও जोंहा प्रथम स्टेप 24 घंटा हरताल खायनानै अब आनी निजिनि व्यक्तिगतभावे आनी इच्छा आन्दोलन आरो हयतो जोंना परबर्ती आन्दोलन ताम खायदे खायलाया जोंहाबो कक साबलायै जों बसकांगो मागौनाय तबे आन्दोलन खाय परीक्षांगे जों सिगांनो जत्त बदलन नांसानाय जत्त अर्गानाइजेसन सानाय जों सिगांनो डिक्लेयार खायमातने ना जेहेतु म अर निनि Tripura board ni ko president bo khum kirui threat dui bo saitong ka affair khaijangnai barbeli bo ko press ni ko writing ko kuno ko circular dia window bo saitong ka bo jemon chungo threat dika chungo government no ebong board ni president chungo threat no ri ma sanai nung judi omo khaidina thanga ngakai adino porikha holni jotta pasa student nokhonai lama block nai te dino 24 ঘন্টা বন ni nai जों ओइ रकम একটা आन्दोलननि कर्मसूची ताबुकनो जों साख्लाय तन्नानै नांनाय एसारथिनि कोनो लामा करे विकल्प लामा कोन करे अब हायके बासानतै उराम नो चिनी प्रोजेस सिंक्लक जागि तन्मानि हायकेबा ताबुक अब हायनि जराव एसेम्बली रगबो कक कासाका जे रोमान स्क्रिप्ट नक्ति tabuk opposition leader ni phajing ti bo sum assembly khorang ti samani sum nukha tai lai thangjak salo abahiki no roman script no tuino kaisa omp school ni porikha ni master khoroksa binimum sapon koloi abahiki tbs ni direction by no bo bangla by roman script by
मासैया बांला स्क्रिप्ट बायनो परीक्षानि कुइसननि आन्सार मारिनाय निजे सामानि यागुलो आकक बो विधान सभा गासामानि यागुलो बो तिनी अब हाइके मध्य शिक्षा परिषदनि फाइजोंतै डाइरेक्सन रोजामा बाय बकिनि चाकरी जीवन न दायित्व पालन खायनो थांतिनि अब हाय न घटनानि बिसिंग बो तिनी इहानो याकारि माथाका बो थैखा अमहायरो बोसों नुखा लाई थांजा 2-3 मासनि सिगां ताबुक चिनि फाइसिंग अमहायके जे ए जे 5000 स्टुडेन्ट र नोंके बाहायके सं जे अमबो काइसा दफानो सग्लोकनानि हायके बा चिनि बंशनो चिनि फ्युचर न कासेरे बे तन्नानि अब हायके गोबां मास्टर बो थैखा अब स्टुडेन्ट बो ताबु कताल के तैसा 5000 स्टुडेन्ट नि फाइसिंग तैसा जाति माने सिनक्लक माने बबाहाय रियलाइज खायना नांसों बबाहाय वान सुमुं बोसोन सालो खायना दं कखं खा सपन देबरमन इसुनतै त परबती समय त बिन उपर प्रेसार केर खायफाना खायमालिया बन হয়তো মানসিকভাবে অনেক কষ্ট খা বিনি উপর প্রেসার মন পড়ে হয়তো অসুস্থ হয়ে থিকা বলে দুঃখনি ক হব চিনি লাইবু ম বিনি মুং সিজাক দম নাই আবু কখন খা অরত একটা স্ক্রিপ্ট ন যে তাবুক রাজনৈতিকভাবে থুংট মানে কখন খা চিনি যে আইডেন্টিটি তো মানে ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা সা হিসাবে চিনি যে আইডেন্টিটি তো মানে মন সকমনানি একটা হাকসা তৈখাই বেড়ারে ওই তুবুই ফাইয়ে যেগুলো সকমনানি কাইসা পরিকল্পনা বা একটা পিরি প্ল্যান চিনি বাসানো সবসময় না স্ক্রিপ্ট বাই একটা সরকার পরিবর্তন খায় তা কাইসা সরকার পরিবর্তন খায় সবসময় না স্ক্রিপ্ট বাই যেগুলো আমনো জামেলা জিংজাল ফুনাঙ্গে চিনি বাসানো বুসকাং সাকাও কাইমেয়া খাই তনেরো কে তাবো আমি কখন খা जोंनो तांगे थुंजाक दंनाय तिनि जों जे अमनो तयै राजनीतिक थुंयावै आने कंखा जों ताबो थानसा खलायै स्क्रिप्ट न तैसे जों आन्दोलन मा खलायलेसनाय आन्दोलन माने अमते तिनि खायका खाना याकादिका आबति मंगला स्पष्ट राइट एन्ड मारिनाय एवं गभर्नमेन्ट मा सानाय अब परिषदनि प्रेसिडेन्ट सामा बेंगला गभर्नमेन्ट ताबु जारा गभर्नमेन्ट तनाय बर क्लियर खायमा सानाय जे म तांगै जे आमति गय तखा बर स्क्रिप्ट न तयै बने क्लियर कगमा सानाय कै सबसे जों लासिमा सिनसा अंखाय जोंनो चिनि मानथायरक सेपेले तखनो गभर्नमेन्ट जों स्राबै दं टके हायतायै बुफां टका बागाके स्राबै दं तामनि बागै मन्त्रि कैसे माखाय गायरे कैसे माखाय एस्कबनानै क्वार्टर का हामानि तंनानि आबनो वानसुगै स्राबै दं टके बुफां टका बागा हायताय जाकारि फैला तिनि जत तिप्रासा एमएलए तंगो जाकारि फैदि निनि मिनिस्टर इन और हयते मिनिस्टर हयते जाकारि फैदि एमएलए हयते न रिजन नि सिङाव स्क्रिप्ट न रमते खायखाय जों कया किन्तु जों खायमिया बले सिबिएम समय नखा खायमिया जारे विरोधी दल तंनाय जारे रिजनल पार्टी खाने बरसिम जे खरांति सताय बाकिर खाया ताबो अब नखाबले इवेन आईपीएफटी रिजनल पार्टी हा दफा नि कगनक साका स्क्रिप्ट नि कक साका तामफे तंला नुखा विद्युत देबबर्मा ना कक समय रोमान स्क्रिप्ट नि हरसंग ताम हरसंग लिखाबाबो ताम हरसंग लिखा विद्युत देबबर्मा नमिनेटेड रिजाइन नि फाइना बाना आरो हान साइतंग हाका सेंकारि मथरै आरो हरसंग नि सामा बेंगला फाइदि नोंरे बुति साइतंग खा एमपी रिजाइन नि हाइदि तंग नों रिमायाला हा तंग नों रिमाया यांगा साका जुमियानि बुसा याखा दालान खा 3 ताला तिसै तंखा बर रांमान बो बुनि नखा बो खेरेक सावो बि निजेखे बो नायखले दोननायखा रोमान स्क्रिप्ट सम्पर्के नों खायदि सादि तंग नों प्रेस मीट खायै नों साइमायाला प्रेस नङै साइमाया ओ चैनल कैसा थायका नुंगै साइतंग कक साइतंग सादि नों प्रेस मीट खाय सादि अमेरिका रिजन ना हिगैसे नों दफानो निनि बासानो नों बसे खामजा सिजांनाय बिले रिजन नि फुनुक साना बाना आंगमनि बागै बासानि बागै तारपरे नि नकलगो तिप्रासा दफानि बररक तो तंक करे नों जासाय खाय नाय माना साका बिले आंनो परिस्कार साका रोमान स्क्रिप्ट नि आन्दोलन तिनि बुबा करफानानो साका ना नों रोमान स्क्रिप्ट नि आन्दोलन खालायमांला
roman script ni beparan ni kokka sadang tini resign ni rinai tini Tripura ni resign ni tini MLA port bo resign ni rinai ang MLA ngui asaya MLA ngui ang todia ani naharma bo MLA ngui ang ko porimaya bibona karon tini rasunti ko phai tini ang oro bubagara bai tifang bo choba khai tini luku bai ang song jaga MLA angkha 5 বছর পুরান MLA tong ya phang tong man jetu ani ko ani basa ni obor tong thanai omokari kan identity tongla sutra आंदोलन खाइनानी हेंगे काई ने बुखा बुकाराक मांगनाय किरिया मांगनाय जे समय जे परिस्थिति आ परिस्थिति न तै न नों विवेचना खाइ विश्लेषण खाइ न नों मुभमेन्ट मा खाइनाय लोकरंग लगी मा तैनाय और किरिराय जंगै मंत्री पद MLA पद थानो किरुय नैनिन बासानि आंदोलन ने जातीय अस्तित्व रक्षा खाइनाय आंदोलन नों खलाय मांगला आर कोनो जातीयतावादी आंदोलन कोनो नेशनल पार्टी नि तला तंगै खाइमेया नि दफानि कक साइमेया मतिनि त्रिपुरा राज्यबो 1950 सननि परवा आंदोलन नि लाइबुमाव नाइथुक नाइखाय जों अमन नुगै फायो कक साइने सरकार थांखाय जतन चुप सरकार करि फुरुं केखाय जतन सिरखग CPM ताबो रोमान स्क्रिप्ट सानो बमतिन सरकार तंफर कोन खाइलिया आताखाय बरनि सपोर्ट मानान बागे रोमान स्क्रिप्ट कक साइ तंखा मेमोरेंडम तंखा तमो जवाब नहीं बरो कोनो जवाब करे बुंग नहीं सुतरां रोमान स्क्रिप्ट नि बागै चिनि कायसा कटर क्राक फान गना मुभमेन्ट नांगो खालायनो नांगो एबं ताबुको चिनजागो सफायखौ सुजुग अ माध्यमिक रोमान स्क्रिप्ट बाय सिरियाखाय आदिनि हयते केसं क्राक मुभमेन्ट मा खालायसनाय अबनो चिनि पाइथाक लामा जों अबनो अ लामा तिन जों सबमा पसालायनाय और राजनैतिक बया और धर्मनो बया सुरुचिनि स्क्रिप्ट नि सुनो दैसे जों थानचा खाय जब मा खालायनाय लाइथांग छलो जों साइमन खा टीबीएस नि प्रेसिडेंट डॉक्टर गणेश चौधरी जी बो साबाय थांनो कोसिदा जे एक्स MLA डॉक्टर अतुल देबरमा बो कायसा पिटिशन रखा जे परीक्षानि क्वेश्चननि आन्सार रोमान स्क्रिप्ट बाय इंग्लिश खायावै बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो क्वेश्चननि आन्सार खांके स्टूडेंट रंनि बरकनि राइट्स माननाय नै कायसा पिटिशन रमानि आबनो तैनि फिरकं बाहाय अतुल देबरमा तखा ना त्रिपुरा दफा तखा जाति तखा अतुल देबरमा साबा बोतावि बीजेपी नि एक्स MLA एरबिसिंग थानाय निर्वाचन बो निर्दल प्रार्थी बसावखा तारपर बन बीजेपी एक्सपेल देखायखा खायाबो तां साइमिया अतुल देबरमा नि कक बायदा त्रिपुरा सारनि उंगो सलिनाय स्क्रिप्ट कक बरकनि स्क्रिप्ट तामुंनाय उंया बिन कक बायदा सलिनाय नांगानो सादियाबो नि अतुल देबरमा दा कत दा त्रिपुरा सा दा कत मत व्यक्ति से मत दफा একটা জাতি একটা নেশন ताबो लुकुरो तो कक तिसाइ खरां एस खाइ दङ जे अतुल देबरमा कक बरकनो केबेंगै एनटिटी प्रासा कक बरकनो केबेंगै आम हाके सामुं ताङै दङ आबो हाके खरां तिसाइ दङ बो सिमिया अतुल देबरमा सिमिया रामपद जमातिया पाताल कैना तां तिनि सिरिं ताङै सिरिं तिनि बर आ क्वालिटी गनां र आ क्वालिटी गनां पाताल कैना तिनि ताङै सिरिं खाला त्रिपुरा बागोने कह बस्ता कानि नायसा तिनि बेंथांगा तां कक थाइसाबन साया प्रेस बुसकांगो तां थाइसाबा कक साइमिया रामपद तिन तां कक साइमिया बेंथांगा ताम खाइनाय बरंनि बिन बसा जतन बिन बुसुक बसार जतन खिस्तान को परो रोमान स्क्रिप्ट बेंको तां सु तां कक थाइ साइमिया अमरंनो दफानि बिसिंगो केरां किरिं आसारिनाय केबेंनाय र मरंनो अमरंनि बागैनो चिनि दफार गोबां जरावो जों बुसकांगो आगुंनाय आगुगै मालिया जेनिनि CPM नि समयबो अमतैनो गणमुक्ति परिषदनि उल्लेखा फरा करि नेता रंनि नानान तानकोनि कारण गाइमालिया ताबो अबि कमतै रामपद जमातिया संहाय पाताल कैना संहाय विद्युत देबबर्मा
Debuti Tripura songa hai borok ni karone tabu kaimia saide ban saide meya sudu kok party ni kok ungko ni kok buni kok nubai khai tomsa sikai ra thingjagai tongbayo abon bagi deseng oro klai tongle abon bagi deseng krak khai kaisa movement chini nangai tongkha o script nate lukurok tabu borok anti Tripura anti basa kok borok no kebeng am hage je samung tangai tongai rok no haste ni Tripura lukurok tam khlai thai nini wansung bahai borok aste aste norjagai thanai राजनीतिक क्षमता सब दिन तंगला तिनी तंग खाना करें संनाय कैसा कक तंगो तेखेरें न तियारी न तेखेरें में थांगो CPM 25 बছর क्षमता तंखा बर वानसुक माने ताई क्षमता बर केपेलाक लाखा हने केपेलै थांखा तिनी बीजेपी बा इफेक्टि क्षमता तंगो बर बता वानसुक टन बरन जे थियासा मल बरन जे सरकार आसुक तंगाने अब बरका वानसुक टन borok poriborton kha borok shikkitong kha chini borok onek sia tongmani poriwi ako tini shikkitong kha ingraji be kok saima kha tini supreme court ra hairogo chini borok ukalati khaikya high court ko khaima kha kebangma department of officer kotor paisa tebo ungnai baniya khainani serengka chini borok tabu agulio phaiye puriro mukhitin phalpai ompirok ni borok phailaye nugu molsom kolo kaipeng teborma jotto tokhoni borong phai tini agartala shahar mukhitin phalo kanun chumuni dige na singnai di ek somoyo chini borok office go sari kani mathang thoro thara khai sari sarang goya ma kaijaya tabu chini dige na kaisa dam busukda 50,000 60,000 70,000 rusikang dige ni kaisa gonu mane 1 lakh busuk ga phalka pu तार माने जों बो जागा तरके एडभान्स उठनब्ले बिबोन माध्यमे उठनब्ले तिनी आगे इंग्लिश मीडियम सिंग आगरतला सिमी पैसा सैंपल फाइमा पर फैताय अरनिने शिशु बिहार मा पर तब कामियाम चाहिँ नाइदे हल्दी क्रॉस हिंदी डनबास्को ताकि शिलंग से ऑक्सिलियम हिंदी गोबां मा स्कूल तब कामियाम चाहिए तब बसो इंग्लिश मीडियम थागा चिन बरक तब इंग्लिश मीडियम मा पर कजे चाराय फुरुन सिमिसे इंग्राजी अक्षर बा रोमान स्क्रिप्ट परि फै अब बरन ताउ बांग्ला बैन क्वेश्चन खाइके ब सैदे मानबा ब परि दे मानबा आर ओ रोमान स्क्रिप्ट बे सिके कले तामनि बेजार दंबा नंगानो साबे तामो असुबिदा दंबुंने जेखनि Tripura जे बरर परि नाय जे बरर कक सानाय सैनाय बरन से कोनो प्रॉब्लम करेके जे बरर कक बरक साया कक बरन सैया बरन ताम प्रॉब्लम बा जोंनो सायाब्ले बांग्ला भाषानो जे रोमान स्क्रिप्ट सिदिन सायाब्ले जों चिनि ककनो सिनाब्ले आबन बिसिंग आरो निनि पाली ताय निनि दालं करक बर बन ककनो बर सै दङ थाखाय जोंनो खाय अब रोमान स्क्रिप्ट सिनाने तम बिंको केबं तंबा माने हम টোটালি রাজনৈতিক একটা ষড়যন্ত্র একটা জনগোষ্ঠীনি Tripura সারনা সকমনানি এবং আইডেন্টিটি সকমনানি ভাবে একটা কতরম একটা ষড়যন্ত্র অষড়যন্ত্র হইতে जों রাজনৈতিক ভাবে ধর্মীয় ভাবে जों थानचाखाय निउट्रेल दङै जों हम आन्दोलन बा बसासिनाय आसममसितम जतन खुबाय हामबाय त पाइथाबल कायसा सोमोन Tripura Motha nang Tripura Motha ni MLA Tripura Motha ni Wing Student Organization TSF Tripura Motha TSF ni bukhakti Roman script no tui I tabuk ji kotor isung tongbabo tamni bagi kaisa press bibriti krai kaisa आन्दोलन नि movement ni strategy krai tamni bagi TISF इतिमध्ये न मेमोरेंडम लिखा थानचा खायचो तो उस्ते ऑर्गेनाइजेशन TISF TSU मिलुई लिखा अब नर मीडिया फाइका बोबागारा वॉइस मेसेज लिखा अब नर मुखा तार माने मुभमेंट करि नि हिनमांगला चिन मुभमेंट चलि दङ एकमात्र जों परीक्षानि दिन जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय जुदि सिरिया गाकाय चिनि मुभमेंट ता बुंनाय अब सिमि साख्लायना बाकी दंसो बोबागारा तिनि फायना खाना चिनि थर्ड फाउंडेशन दे खाना बुआ रखे सिंग निश्चय सिंग सालायना अब सब्जेक्ट न तई अब पर तो मुभमेंट नंनाय कतर मुभमेंट नंनाय कतर सिमे बले क्राक नंनाय ओ हर सिंनाय हिमाने हर न सिंनाय
asa kalaikai ya kalai galak ang to saino paikha boba gara jodi roman script bai andolon ta khaidi aboni ko বিষয় kokta sadin ke ang sakable tipara mathko ya karnai emelo ya karinai ang emelo ngai asaya ang emelo ngai botoria ang porima ba emelo ngai ni ang poria কিন্তু বিভিন্ন কারণে ang hadaphan bagin samang tangi phaja বিভিন্ন কারণ তিনি রাজনৈতিক দল ফাইয়ে তিনি এমএলএ লুকুবাই চংজাকা তবে এমএলএ ang orba ani tofani bagin kok saitong বিধানসভা ang saka orba sanai thinangbo sanai sujako ani jati kering tekai ani porichoi no tongla ani basa kerikai ani kono porichoi tongla ang komori thanai পৃথিবীর অনেক জাতি কমরি থাকা অনেক ভাষা কমরি থাকা Tripura sabo bini basa no jodi mathangi naram ekai salsa komori thanai onek itihas ni ulaibu motang Ireland 100 বছর পরে মাখা tong basa na bote slapka istimur president Mr. Ramaswamy ang nijin malaja jena babo borok tini sadin mani thangai tini borok tasha pong jatina slami makha bong basa na slami makha kachini basa kamai thangka sini porisitam tongna ba जों बांग्लादेश साइटं सिनाय हिंदी से सासेनाय गायबा चिन्ताम दं सिनायबा सिजागला बले नेपाली रावखौ हायम थांसिनाय नेपाली राव हिंदी बसो बुंनि सायाव अनेक बरनि कमाय थांबाय था सुतरां अवश्य नुनानि मुसुंगिया बा नुना मुसुंगिया आनि जेनेरेशन ना खलायना बां मुसुंगिया सुजाको सबा खाय थैखाय लुकरमनो सालसा मितुनानै दालाल खाय थैखाय ननो लुकरक सेलनाय सुजाको